Assalamu alaikum. Handani ngarengo fursa hii ri sahisomaha harma ima journalist wa hatu imana renge ahad rangu usiku wa juzi bandi ya tengwe ku lahe opposition la tendelo na vice-président mheshimiwa vice-président Jalibalia la kaonana ne rais ama hutajio razamba onondo ama hutajio ya himu haidaula ya tsaha ya onane na son excellence le vice-président ajawabu la ni kwa ni vice-président hutarifu kaundi ya wonesa shaha onesa ndondo tengoni ha monesa yeye ya ukane kangu jongi lazima dungande ni wanyani haonesaba ya utarifu wae kana hajanza warenge masihu wae yao sha vice-président tena haonesa kana tinongo za ukaske lilo ngarjoja usikwa maudu batina batabutuka uyonzi abengi hawarese 22 obo satano nyonsi pia mono delegation kaudi akabaliwa ni vice-président Mamadou Ali Swali wendo akawa hadisi na president ila shaka haina ndongwa mandizo ihana namna kanga joka no siswandru rirumwao ne maranya wa Komori ketula dhimu wakendongo hamandizo zibire eke maranya wa Komori keko wasiji he fursa wiyo dubano rarengara ngosi kwa juzi ramba unondo na ngosi kwa juzi ralalika ima journalisti bana magartsa usoma ya ukangarona nao ule obanu bosane shaye message biri nai wamba sararu abwengi wajara ngusara runga tsausoma usoni manu shaula karamba sane ye wajibu usoni manu kujiruna ne banu rambe ndogo hindi garuna nao banu garjwa kana dolaramba au conférencier et conférencier lo na banu vice-président Mohamed Ali Swali ikaudia kama wa delegation shanga monena mna kaundi ya kanti habali adungana wandrua ili ikao ngabo Abdou Said akarma delegation yo ngabona Yusuf bana hakarma delegation wao wa ujua ikaitsuka hadiwa za nukta ya janza yeshelezize wa yeshelezize sha e conference ngefanywa ni vice president ni muhimu ya conference ngamzijua ni wakomodo he namna ikao do ni muwa hijara has ya mu hajaula ya renga jaima ya ukayojwa hambaye izimjibi yao shekambe zijirio ngarzamba ondondo mwishi ya izo ya hamba ikao ngizo kinyume nezenongo za kauhadisiwa ne muwa hijaula izo ya hamba ngarsina tomanizo ngarzamba ondondo banosi kwa leo ya ukana kana jujile ndakayujwa hamba izo yanzao ikakatwa fikira na shefu wao manaka taporisha shefu wao ikaudi president wa hatuso ntipia yamba kaba ala bebiz la hamba hatu hamba ndongo uko kajambo abanito kwa uyonzi abunga rielewa ukaya ulampango ya kufanya udeona sha mpango woko na utsongeza ya ukana wana wa Komori wa Vedingo ye mkonti wa hatua ya opposition ikanga joba nkondo rafali abwenge yo wajibu solimatu sidokana wa Jabal Bala harmazi ndongo hizo shayi wajibu wakatondona ye muhaye opposition yonda usolimwe muhaye jaula ya jiaeleze eula utsaha hindri ye uhundru hindri harmwa Komoro zahaho hauzaho wa Komoro ikao de toma idio hapo yode wajibu ya siukansi banu harma hadithi kaundo dorli obandu banu ngatwake hadithi kaundo harma rezo sosio encore une fois yodwa direct harma na rivenze Komoro na onrajina jowren garjoru husu masuala mararu ya julo bonze ngarjo soma banu idiri ya jibu ekaitsoka ngai kwati wajibu sino ni watangazikano watangazaji ikaudo mlo banu
nganyai fursa ya usema suala homuonano wahe muwahe jaula ni opposition osikuwa juzi zila handa hubi ziwasudinda ngarendonda mana mwishe za hamba jana tena ya ukana harie seni wapara ze parti wende yo habunganya uone saukana ya opposition wakubali ndongo za usuvoti ndongo koka jafikiriwa kazi jangwa mbaba hani tuka uyonzi donc awenge iyo de namna kao do rakansi bano ili ye riunishie wakomori wansipia inamna kao de mahadithi ya vira ili ritowe haina nkunzi ikao de ya johanza nje bana mada ukake tina place wajanda gouverneur itsoibahe hakaya harma et délégation iyo awenge hanzansila tse wakati ngaribu liao vice president ya bwe mahadithiano ili hindini njo ujua mruhusu musema suala ya hanyo dekamna ho nafasi kaundo romba mungu mana mungu mweze nongo wakauza mbayo dojayo unafasi wa huwa komori ukeha hauraji. Wassalamu alaikum. Alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mabibi na mabwana, watangazi watu, watangazaji, wanangu, umbushirani kheri njema zetosa zangu azimulilao na umbushirani marhaba namna mwajitekeleza vanu hawinji avonga mono ngamdambu ukaya umunanu hatu unu kuzuka na maruni namna ikawa ndo wadabara zida yaone saabo haonese muhimu ya homo na noha jabo kamjoka nyonsi ganyi na nyora ya utahamjuwe ezaparihania au zaparihania harmomo nano wahe opposition ni mhu wahe daula harmwale juba la Beit Salam yo normal avonge ngar jitanrishao mino wanama wahe opposition loban rimjibu ni masuala kao do mutajao mbi miaoneseba shami amjoandisa ni introduce kemjo jene masuala ya izahadaninga bwa jombo kaya ondungwa skip ngwa stanjabu henda hatu Beit Salam baila hale ni ondo opposition kajajunda le waharmali jumba la Beit Salam hakika mimi wami sisi opposition ilikado ya vili rendao hazina la opposition ranzinu mahamili wa musu ekare nde safari inu ngaremba ukaya karjeda bure na sigarumbu mungu ke humrohobanu rele wanoka rende hasibabu de maranya wa Komori asibabu ndanyi asibabu nda sison tipi hususan de watangazaji wakinafsia rika huenda emuwahe daula hanipara ni shefu wahe opposition kamwanzo anione tongwa ibente timkubadia riona na harma jimla yatu ya opposition ikubaliana sha lotsido handa ritsahwao au riparwao shi safari inu umparwa unu unongo tafsiri mkuu esa kwezi uharmwe situation muhima situation zero rianshi uharmwe daula Komori ikao hakika kajaparu yenshi
harumwe tarha ya Komoro kana urejei kana juwao rijuha rendeze mbio za hatu sinanyi hata ili harmwanzia ya kipolitiki rionese mahutajo ya hatu rionese mahutajo ya he maranya wa Komoro karjalala ngarendelea ne bwana hiyo ya kisiasa bwana ya siasa hiyo wanrutsaha misaada tena msaada wori ujushilia gamziju wao rende hata harwema jumwa la daula la Afrika ritsaha community international makungumanyo ya he dunia ya shughuli hao ne siasa ya hezenti za hatu hususan wa shughuli hao ne amani ya heze daula ngwajalia warjibu hajila khairi wajabanu mziono zilati nyangu ila haziendelewa ila hazi ya fikiriwa zila jendo jinji lafanyiwa marunda hayo ndo mhudhurio wa he le baraza la Afrika Union Africaine wabeha delegation kuu boko haja yemru spécial yamba haut représentant de l'Union Africaine wotimba mtu lati mrohazi ba Union Africaine shewu mdu ikao hata za daula kuu za Afrika kama jiri situation zero ya mroye ubewa mfano ya Bushi majuzi waziri la mamrani kaulaka waziri wa daula ya Algeria hende harmwa sizinji zakana zikrizika ndo idogo tijua crise ya politique crise institutionnelle ani ya hemkonsi wa hens crise ya sharia ngalizishio abonge haja amgurenda haja hamgurenda isirikali ba wakubaluka yaje haja fanye hazia stahiki andise yafanye haziyo na tijara kahuli ndani dokaba parihani mkonsi wahe madhamana wa siasa wahe daula ya Komoro ruwalo kinyume na hezi riresha wiri ya hensi ino krizi ya hensi ino banrahonda baha keti ya he opposition wa woche kaitsuka ya serikali wa woche ezi wa woche wahonde dalao kinyume lazima ndo watsangani abonge haja hesurwa hiyo yaje ya honde namna ya utsanganya le tengwe lijobadia janibu ya ezi ne janibu ya he kinyume ya ezi afanye hazia hazio indi haina wandu waripara opposition waparane société civile waparane wandu janibu ya hezi hawaishilia hili mnakio ufanya harumaze zenti zuru waji baada hapo hatowaye eza lazimu ya tole ordre du jour kanga batuko kama hadisi nganzo bake ordre du jour ranzi
yoti nyangu ondu tsowafikiana oharmwa emahadisi ze nukta zijoka uhendelane mahadisi iranzi ngiyetsena wandu wafikiana ka enga sito yarike nsiri hadisi sisi kwezi sitsoka toyar ranzibala haina saya rajo paror mahadisi sitsoka toyar hata ziasi zirika toyar sharan zirauno kabaka fitna harmazi asizila kazi jaka ubalia ye kweli rijivuru na wasawa kavu wajivuru leo ya duma hadisi ikao kenesha ushahidi ni arbitrage ya he Union Africaine abobo mgwahi venze karanaula kamnauri la umu ekarende rikansi harmi mahadisi hayo shama hadisi yaoneze nukta lazimika mema ribadie masharti ya hatu emihima ya hatu wawezi wabale mihima ya hao ije tanganyi kaijaka ulolana hata wahe wala mzee representant la mamrani hashidia undu namna ya kusanganya ze nukta ikao katsulolana hata ahundu namna ya ushinda wahundi he barnamaj ijori kalisha radhi ikalishondwa hezi radhi nori jori kensi hadisi iyo ndo mfanyo hazi wa wandu hamanda au madiplomati siri kubali esari onokaya izori mahadisiri ya tahao ngayo harmu barnamaji baada hapo yeye waihanzishia barua rais wa daula kwa maji yamonese barnamaji kao do yeye yayi hansi ze janibu zombili waikubaliana harmu barua hiyo tena amwambia namna zerongo zinuziliyo bonti juba ekanga nzema hadisi yao yenjenziani izo sidera zitaha shaganzo hawa yastahiki yajo stahiki ijoba ondoe nafasi ya ujondo wa hadisi e condition dazi e ndujo hadisi kama katiliba ganzao vake liberté ya urongoa liberté ya manifeste liberté ya bunjilio ay kaka na ujua bunjiliana gajojo sanganya fikira renda mbeka dorma madisije maderege watu walitoka wavehendo ambeni nika kana ujua bunjiliana ngaranzawe liberté tena ya he emaraia iyo ndo kazi radio za hatu za prive rekazo za hatu za kozo zo za serikali au za kinyume na nasi oharamaze fikra shada zibura pia zende izo ndizo tsongeza intike harmwa ani mbamandano kena tafsiri yuti mbamandano bahiwa he wandwalo nazero wa mana ku shamba mandano wanzo ubalie ni maraya esa izo risahau hindri de amani na usalama wa henzi baada hapo abamde jeukara iswahe daula haonokangu diparo endea mparo bit salama o harmonka de wahi bense rende emastehi hatu wana namhuwa he daula ri hadisi sabuzi hadisi dayanu
donc kaya haonoye rapport ya representant wa Union Africaine ala mamran haonone zenukte kaunde zilio harma e barnamaj ya hema hadisi ya hema dhamana wa he politika common hakubali arambio ka hakubali le principe ya ndonana ya hongo onsi le principe ya hoka ya he barnamaj wi sha oharame barua ya lamamba neka usindira zitekeleza ndo ukaya na mzirejei hawaneke hawa ya ujuando wa hadisi kamjuawe hawa nzirori ya nshio wandu wajoka uja wa hadisi wajeze hadisi hizo uwenji kwa prison so mzijuwao uwasaya kwa uharma shida hata utsorongoze mwana nduloba vulima kutusu uturongo utijoja urengwa ndabo klima ya terror ilo harma insi izo tisa leo zonga zambao na usiku garanzo hawaiyo ibadilihe ngeri jonja harmo kade wa mahadisi amgurenda harambioka hazirenge tena zishartu hizo raisi ajiangaje ukangu zorenga yafanye hizo ajushinda ama hizo ajushinda awati doaze ukaga sina udziro wahe imanshari tarehe ya tuloni inu hata rais wa daula president Sambi nge harmos situation ikao yoti ya takajojo subutira nzimdo atsu dhukuru telma udziro ndo rais abo hata ila mbashe ya mdo rais wa daula kaiti fakadhalika si wasaya abonge bombwa ibenze eka condition amanda yizo zibaki yo mahadisi yangu na maana hivi tena kati na maana isa ndo binadamu wanguka wanadamu ubinadamu hafadhihe nge wandu wajowa kensi kiungwana wandu wa hadisi eka kabati ungwana kabati mahadisi abonga mjoka zaabo nimwambie nuka ya zenukta zonne za baliere barnamaji hizo ya handani dukaya hizo ola la mamra de yazanzisha rais wa daula dukaya Hawaii rejei ke hawa normal ya wangwana ujokansi wa hadisi nukta ya bili de yahusiana no mkonzi wamba cadre ya concertation undo mkonzi wa hema hadisi nukta ya raru de zahusiana ni autonomia he zisiwa ni tournante nukta yane de maudu ya he commune maudu hiyo ya kipolitiko umkonsi waki institution ani umkonsi wahe ze structure politique za hatu nenda mnardo kamenda harma voti bombwa events hizo pia zo kansi harma voti abonge sisi karjendar mama hadisi ya hizo poizo zondaru zenukto zondaru ende harma mbili basi de handani ya he amani ikao yo shartu ya lazimu njenzi ya ningerione ukakweli mahadisi ngayanza wao
ya bili ndo mkonzi yo lazima tukubalenuka omkonzi ngo tufanyishia sisi risari rito wandu madhamana watu wajoka kwa harmo mkonzi wao watu madhamana hausha wajat to wala isi ujoka rais mkonzi hapa heza dunga kukienda mziki wao serikali wakaanza ndo yaja ukaja kaanza yomwisha zetusikuluza doka hunu mkahushia izatu sisi rede miyo waje wo haja ngari zingarao wo ambari kentiri harma mahadisi ione za tugeza bala wa bantu za tubiki salama abunga mkazo yabo weka bajo masuala ngari mnika nundongo kwa zidabo ndejo jere sedeba wenge amanena kaundu maishia hadithi namna kaundu yaendelea wa Salam kabajaka hadithi ya usu ya mkonzi wa Bosch kwa hizo iladimurisha sambe ndondo ambazie shelezize andanti jobewa amazenu kutoa hamba buzo sipia zoka jamba wamba ndongo mbili basi azarke maklera ndogo za diskutewa au za hadithiwa baina ya hemu mwa daula ni opposition zika nukta mbili namna ya uharisha ya amani ya ushaishe amani no nafasia harumaye yensia hatu yode zenongo ikao ya mwando ya hadisiwa nano usisindria wa mkonzi wa mahadithi baina ya zijanibu zombidi ikao ye mwa opposition banu hazamba ya ukana haruma upandua hatu ya opposition wa utaarifu uonisiha nana aze dokuma zontipia zibadua ndo marengo ni mgajali ya upatina dokuma wabalia ye utendeyo omkonzi wo enamna kaudo za hamba banja mkonzi ukangela dhiwa kema raisi waidi raisi mzima ngela dhimu ya lawe harumwe janibu ya hula raisi mzima ngela dhimu ya lawe harumwe janibu ya hatu sisi risa garsine raisi uo raha kwa tina raisi uo yaude mahadithi ikaudo yaendelea baina ya muhai daula na yo opposition sikwa juzi awenge ngaribuli yao ye majournalist ikao ndo alio banu wa usema suala yao shakabla rahrija wone sema suala yao urajerenge masuala yao dokana mongoni mwe masuala ikao ya jaubanu wandu wauzisa mkansiga madithiyo indini nwanyanyani wafungwa afikiri kemu wae position azamba banu au nesaze nongozo kazo mongoni mweze nongoza hadithiwa daona muhae jawu donc abenge nyinyi ngari ramba hedi ramba tondora mo internet ko jozi sabo mo abo mjeje zamba na mwendelea amanda zamba vira hawaja andise maswala yani maswala ze bada razida hambeza vote na hizo zote pia ganu kana hamba rabo sa harme madi se mo daula harambia ngoza vote sabuzi shari munji ishibukaya no karisima hadisi ya vote onge kanjamba ngoza vote harme madi se eka ngabo wandu waje wa tafsiri wa mbokaya abora baza bakaba hande se vote izo ziwangaje wowo sisi ngasihule rano amba ngoza voti sha ndele masuala hapa Abderrahman Ahmed Radio Haiba FM. Abderrahman Ahmed Radio Haiba FM. Shamsuddin Said Maji, Journal Massio. Ahmed Youssouf à l'automne. Bengarega ma journaliste ora Rwandrangu gesailaje ndio mtumwabo Garsina Abderrahman Haiba FM.
Assalamu alaikum. Minga mina suala shanga mjio kabisa harumai communiquer ala wana ni la mamtan ramamra akaruma zemada za vungulwao za bidozire examiner wa holio de mahadisi kawe opposition akaufanya referendum ke jatso vungulo hata harumai communiquer nyinyi yanzari jue ebanu harumai mahadisi kaundu makaufanya baina hanyu zentunraro za kauleritaji ni mahadisi kaumonana na raisi yele suala linuwilo kamjalivungu hata la mamratu litia harumai communique kange bidio ikemengoni mwe masuala bidio ya examinewa le suala ila mando le suala la bidi beshi mambarsi vungue voti sha iforinji mbabi akaya humu mndungono harumai rishia wala mnari tafitio rambo makamu raisi kaule mhu wa opposition mshanaka arma anduma boka hama kubali esharia shino ka deja wala zila famizaha hoza homjwa mbele usahu wajuliza kango jokoka armezi nchaguzi nazari jue okweli wa hadithi ziwe mwamba au zikweli za mbao. Asalamu alaykum. Shamsuddin Masiwa. Nukta ya mwanzo tukaanza nifanya na remarque mtiki maana riparava nuki arma conférence de presse si wengi ma journaliste kartuna mbabana tarakansi ndio maskiti fumango parce que inga siga juhundo huno alafu akansi ndio wala wala ile swala langu likansi namna hiyo ramya ukana mparwa ni rais mhadisi longozi ninja nyinaze ze conditions mwazipoze armai nu rabau apaisement menhum do wafunga ekale wewe kwanza rijue exactement kama msisindria par exemple deza rais mzamani sambika kakaja fungulwa kamna udunge mahadisi aweka wandu wafungwa ekakwa jafungulwa kamna udunge kamna hende darmwe mahadisi mimi kwanza nijue mrambie clair mauka ekakwa jafungulwa kamna hende darmwe mahadisi. C'est bon. Oui. Mohamed Issouf Allah. Salam alaikum. Question yangu ya mwadu katangala ze mesure fukare la memraz propose yakini fuka pia sijala moyo position ani moi se propose pia kati zonova donc tikanan jouer ani nyinyi ze mesure zini pia president de la république abangu zikubali na naye question nyingi amrepete okaka mtia rumano za vote question ya voting yo shangyo moyo point numero 4 ani namna jembe kwa ushinda mwandishi ranzi kwa kubaliane hata mande zile zilizokuwa mesure hata mwasule point 4 mwenye bloke mahadisi yao ikaitoka kama mti d'accord na les votes namna jembe kwa kubaliana za point zonti pia tamwende yao que kubaliana za vote est-ce que il y a possibilité au kubaliana za vote finalement donc il y a question ya mwandishi et question ya bili husu mwanzo mesure zini mwa idara ya hazi la présidence aliza kwa les mesures zinu ngabo mesures kao lazima différencier ngabo le administrative kao les autres jo est en place a cité par exemple arrêté à ancien ministre Barwan ngabo kao nous plutôt judiciaire zo kao kana zinjia est-ce que finalement ani mesclui hauna possibilité exclure karma et mesures appel zimazini za husuma prisonnier tu vois donc ya raru question raru armumadi sima kufanya ani baposera ukarjali continue mahadisi ni opposition mkaratisa ya ulauka Union Africaine itike yao ni solezo nos informations atolwa ni mka doute yauka ngelavimu kwa kila soit Union Africaine wajawa kayaba harmoye pour soutenir mahadisi cha final ni mwenda tamwelewana ka bon finalement wasema joka na position ya surveiller quelque sorte ani garantie ni mazunda ta final makabuchonga samubaliano kawa basa bon ngaduto kufanya batsinao sachant que mkau de doute comme c'était monsieur Soufouana mkau de doute fait toka et pouvoir va influencer bahadisi yako finalement va hamkubaliana quelques garanties. Merci. Bon, yabo masuala kati maziro maneza ndani swala haiba ukakarja vumba referendum
Anu sijua kama sitijeleza ukaya karjabadili hata trajectoire politique ya hatu elimu politique raibalia ranzi lilo harme opposition ke jabadili hata so mino kama ndo hatube salama ula so jabadili zeno embana raifa nyama mili wa nusu sibahiri ensho harmo zero hizo armazen bwana lona wananyasi walo armazen prison lona wasaya walo harma control judiciaire lona wasa walo watu amini walo fiche so aminu wasanga ukavalwi abuge sujua karjabadili mbarungo zona mwelezani ba do hukaya karja karma mahadisi rakanti hadisi kaja kuna nenda hadisi na president de la republique uharmaze barnamajinu uharmaze zenukto hanzima karone soka ze barnamaji haikubali yoti mbili jibu ya kubali eza hamba ujo sana zinu za mhusu saizo ze mhusu nene serikali yahe inu yahe ambao asenisma ya hawa ya siasa yudi haikusione maprisonnier politique ya inu maprisonnier de façon non aina mnulo prisonnier armaye e hawa yinu wanu wasiuju wandu wadu maprisonniers kwa bonde siasa ni hatu wao rienshi ngatoze tarehe toka na watu wanajamba bali ni administrative ino na gari jwao zilo administrative gari jwao zito administrative gari jwao mpaka mundu watu wanasiasa banoka wendata waswili sharia shiboti banu ri charma yezi gari yeshio nezilo aba abonge nti ripuse ukari nrado kansire demontre izo razamba harme mahinyo mingi shando mwambie nukaya eka yehindini inu ya hehawa ya amani yonde ijoka wone saila volonté ya raisi ne serikali yahe yokanga lora hadis do tianziani handani zinu za hehawa ya amani ekaya vano abahaga rifanyao ngari consider mbila ndandrabo yetare hangi jo hukumu eka namna wahamba abo alwatani uka banu gatikonda haruma zevuti bahati mwambia banuka raisi rambia atoamba hadisi ya vote iyo normal shasisi katechi bo hadisi ya vote maana hizo raka za hadisiwa no wandu magwa maana watu rawa dezinye wende harme mahadisi yana ganzo mahadisi ranzi ya umkonti ukentiwa nge wandu wanje harme mahadisi zinukta zinizo za baki zombili na hizo zombili zinukta mbili za mwiso izo zinjia harmo za uswana ne referendum zinjia harmo uswana ne les élections rezaleo rezamaudu zinje esa sisi rende na ukaya opposition rakani ukarjabadi wao mouvement présidentiel wajane opposition kaya si kartina na mahadisi ufanya itondo ukaya risaga bo referendum isefanyishia ngabo sharia chamisha nzenziani garendo harmo vote kabati namna la juu paroshe dolola na ze position hizo zombili woi arbitre hajafanya namna ikao ngari jiro trouver son tipia ababaha bitijera kadimuramba marunda ya mahadisi rai mahadisi jafanyiwa kanga bajoka ukanda abo ngari juzona hosoni hiyo shanga rombo mwizi mbukaya engagement yarengwa ne rais wa Daula ike ujo itekeleza ine serikali ya ndio serikali ya ile itekeleza ngwa ivenze bajo shabano banja ngabo liste ya electorale zi prepare wao zi participa wani yuti da sisi nifanyao abondo rutoka uone zo kwenye zitabo shabo ngwa ivenze ikanga bo kweli abo nganjuzi ona kosoni abo
onge na karjuzo na hosoni yahusiana ne mimi ukandida mwambilo katina kwa kanisa tisa abanga msaho voti za 2021 za joka munda nzuani nda sojo karmo mbona mandi yonje nje nambe ondoka mi kandida la fitina danzoni tilo nonga mjuwa ukaizo zengilizo gizo tena yambo harmwa ndiyambo alfajir ngwaje elia ngwabo mwaname nende ha demanti mazila swalata wa rabo yanzo ndo fitina warungu wa bwana yatu ya leo de tournanti wasuli nzuani 2021 karjabadili langage karjabadili discours karjabadili fikra hiyo hapo mnikuwa busaidi wote. Marhaba, assalamu alaykum. Kwamba alma masuala ya ndani inukto ya rari na inukto ya nne ini jori hadisi maana inukto ya rari yake autonomie des îles na tournante na babu sio amba autonomie des îles na tournante ini rengwa vamana na communauté internationale weyefu na Union africaine do arege garantie to donc suala la he constitution 2001 isingia alma inukto ya Lisuala la constitution ya 2018 isingia maswala la nne. Maswala haya lazima raadisi rafikana wasina serikali namna lazima tranche. Leo retard ke Union africaine maana warenge garanti ya hii constitution ya 2001. J'ai violé wale ovani. Baba lazima ni serikali leo vani refikana amba tournanti mwito wa 2000 lazima 2001 2021 ndio nzwa ujotoa autonomie des îles yani abasanta extrait de naissance utawiti ni lazima ushegazija live 100,000 francs ushegazija ujofanye tokoza extrait de naissance ujofanye extrait de naissance ujofanye passeport ujofanye carte nationale tokomalizo lazima uje beta na mojo mara tamshahara ngo untina situation ya fonction publique lazima regete na ngazi yani regarde mo situation ile rakana vozuzi constitution ya leo ehel suala lo vozuzi lirmani salva mahakum na moja inzwani tendar mo kutuzi hal swala dini ambao nzono kulipa pesa waisha waangalie situation administrative yao au financieri au itoko yonsi hal maswala wa TikTok lazima resolve zwani ijabe shareshisha leo sija shinga mate libalamba yani watu wa précipité waroma babale kubali election rakara kubali election nukta numero 4 ini serikali wa propose wasiza tuliza handa 1 2 3 yetu propose 1 na 2 yetu et 1 et 3 et 2 il propose wana communauté internationale ben lazima rekensa mashika hadisi wasina serikali wasir sahibu ambaye lazima ni mahadisani wao lomba kenda toujours wana taraka rahuwa bana bozuzi manhana communauté internationale wajar suli shamwali ruhu yani tendea watu wa duhazi para 17 ana ma 17 u president wewe ule akati problem yani baina ya onzwani na wamwali wakahara bakawasinya katiba la mwali maana president katokubale adunga sikongozo baulivano communauté internationale wasinya Union africaine na warege garantie ya sharia shi ajad wewe u president ule ajad asana shibati donc le swala lazima ni communauté internationale warjibu maana jarege zina mwambia namba sitonza karmani savan hula wana ngunzwa mtali 2020 aje una majifa makatasi awaje una jaregle wa mi fonctionnaire je regle ma situation fonctionnaire wangu au plan toi tsari ngo haziri lazima na jaregle ngazika plan donc maswala haya yikamba nukta point 3 lazima jeri discuter hapo basi harba mahadisi lazima serikali wanatungwa lazima wazilishe wala la sintitiani kweli serikali wanatungwa lazima nasikubali na wasiri wanatungwa lazima kubali taparenzia vile behukamba vani kubali election ndio wa propose election mo serikali wasiri propose amba libere watu ulie ziragezi la guwe bulia alifanya magungulio mwenzela usirizilie walivelisha mamilisi waje darubwa bulia zote za turista wasipo ta serikali tunjorozi wasifanye proposition wafanye proposition ambao watakubali sheria shoshi hiyo sibambe mwasirongoa sasa president wana warongo azurungu vani atahamba rende haruma selection benda haruma selection ba condition mala condition point numéro 3 yedi condition tournante ni condition ya he autonomie des yabali bana kota njibu babo na hukaba bani
president Mamadou asena candidat asena candidat asera hakarafika na tongoza candidature ala karafika na tongoza election maana lazima jirafika na roti pia na ikasukuzija nersumirani mansena jermambie msimame asukuna kazi ya maana nzi lazima bakele election basi kuna keisha mbaba election basi opposition tujeparana bari mwambie na aha basi star ndio ma election maana siku tusoraka spose sasa nisikubalia persena ma election be hukamba rongoma mudam marizo sala homba bani ma election bani kasura ma election kan hadsi president après c'est vrai president arongwa tu gaz election maana wale bani kwa mkuu wao lazima mbona arambia be wasi hukubali karamkubali maana point 3 kai discutera sisi hapo d'accord avoir basa pardon, moi je donne la calme par rapport à Abdou Saïd. gouverneur, oui. Donc effectivement, le point numéro 3, rien d'absolument président. Je crois que l'Ihaviri, la voti, la Maha, ou Mahamindi, ou Chaba Tourmechele, c'est au Kabalanga, le point numéro 3, il y a une promotion des autonomies des îles, les tournants. Rizamba Batimanaï. Et bon, gars, tu as un bezahar. Turuma mbeza hatu shabanu karjanda rendera fasiri puwe habo shoti ndera sharebe hani wanduwe hatizo waja fasiri de sheka ushambwa che hansiwa watiwe ndi watarji shasi wandu raparwa yenda kahambuka tsikubali zimadanere wazinu turuma mbuka rwosha marahaba wazikubali eza sarele wanu yauka elewu harmwansi rumbu mnyezi mguke na amani era itsohe daula hajopara ezomana ye opposition na opposition ambe kwa tulenda honda nukato wajeni wajorele wanai ukasikara jambagara no kodo rambagara fanyo mahadisi rambagara wanao rele wanao rambagara shinda nao harma makalima na fikira Mwenyezi Mungu ajaende ndo swabu ngabo namkena toma yaukaya jajona bitsalama rendera badili za fikira za jana na leo garumbu Mwenyezi Mungu hakaya mbo abondo promotion na promotion ke denu kwa yahafa yoni kobdo namo behudo namo de yafumbua e tournanti de yafumbua e autonomie tesiri wondo la constitution 2001 wondo lo namo okamba promotion ekimanga bonga rombo Mwenyezi Mungu yoka e mahadisi yetu tsanganyezi kazinu wajuri nika ze fikra za hao ukonga sibatima nabo e hali opposition fanyo hazi e mawakala walio uharmwe commission ngabo walodi ngoni wawanika ufikira bawe warejeni ngabo ngamonto nambuka esifanisha uzonse pia garkao bazima rizuono rikaba zima uharmwe mpango delegation akemana nyasi Ashraf Mhaji yakawakili e mouvement 17 février uharmwe le swala mali akawarmwe delegation abo wando pia kaba zima garwambu Mwenyezi Mungu ka batike interpretation sharif batike interpretation ijo utowa e fasiri yaho opposition harma zimbara zao garombo Mwenyezi Mungu ka zimbara zinu ziwaswili hamadi hali rizani yao ya kaka Mwenyezi Mungu abenze 2021 baje mndo jina ujola harma le swala nzwani he amani ya hensi Afrika Mashariki ai abunga mtujona jembavi la bose kaja mnatinga na swala ya tunda jende uka ariri kubali kwa ino afrikeni ilawe si mose tujo kawelewa contraire izembiora hendazo nsiku ya ndio ndo wanoke banu wanwarifa ijana rijarika abantu 15 ya amani rodireje ibala bo waja wende zao hansuka siri salibali hesabu zilibali shabaha walo banu wabakio wakembe arbitre bien entendu kasingare ndao kanadore mikongo joni Union Africaine sha lazima wabaki wake wa arbitre hazinu sinabo kaja jona dawa tsahe wala serikali kwa jokubaliwa warengeka inde de devoir hao na singari watsa hao nani wakomo liga mwatsa hao wakebana wajoka banu hatema hadisi ya timu kambwa tiba ya timu yarudia kamilishihe maneno gotsudo ukando wa hunde katiba lanziwa shanzo le katiba tsira litulonziani donc wandoni kwa tuanza warisaidie hatari waswili balabanda waswili jana rajunda harma amani ngoja ndaje hunde amani asate ngarengao majournaliste wa Araru tena ri Alisa
Sina waidi basi ha. Haya Mohamed Yusuf. Assalamu alaikum. Iskanzani rikwa benifundo soni makamu rais oka mwanano hao ni mwahe daula. Mwahe daula tekeleza ukaya wajuhenda biyo kujumuizu wajushinda. Na banunga mwele wao ukaya izo wanzo wafanyao. Ronga msira towe kuru jam sampanyiwa kama tufanyiwa binjilio na rike wago hiro pokaduka na nukta fulani kare kubalwa nukta ngavi ngakubali mwendele ni mahadisi ndio kwa beni fundo kando mbele na romaningo harmili swala hilo lewani le swala la bili makamu rais azeleza hondo ya ngabo masuali ya lo administratifu ngabo masuali ya so administratifu anienda ya anirelewe ya lo administratifu ni ya to administratifu liwa adunga wajuwe kweleze na ngozi wala famiko. Yo, Kamal Said. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Mimi sikazani ijue okaya mongoni mwema kondane moko wafumbulwa wao harumaye maprisonnier politique wanaofumbulwa wao kabati usiku na paroshia shesimu shahe ancien président Iklil Douane yafumbulwa shena wakati sambi na wasaya kanza reju eske banu haruma zimbana zinu mzendao banu presida wa zamani Iklil Douane katsindanyi au ngabo wanatabu watiti baina hao nanyi ya bilit kanzani juu au kaya juzi ancien gouverneur hazone sokaya karjele wa intervention ya hefaya au kahone sokaya izi masuala za uswe autonomie des îles na nezadunga yabo des haki des compétences za hizo ili zozibakisha harumaye ma gouverneur wende wajida ile za haki zao alafu kanzari riju kaya ebanu baina hanyu na ze executive ya ze ili kabati rim ani kamtu rim ensemble hawanu hena ndongo na bwana ya hao different. Assalamu alaikum. Mwingine ajisema yeye competence. Haya, bismillah. Andaruka ya biseye wa joka wa ishiria fasiri wao warelewa na reusisi wa suala uhusu ze compte za hizi ili za baba namba ukaizo Imam Hafidh walio wale wawanilia zimbwana zao harmozi izori wanilia sisi ndi autonomite zil irejei harmoni namna yaka ho jimdifo okasingar wanilao constitution abunga monzo relewano kakabati rabsha ebaina hema gouverneur hoka Abdou Saidi hakaya wakawakile mwananyasi gouverneur salam ngabo kabati rabsha balungu hata yo nakubaliani ka garwani yao autonomite zin sharuzi siwa alaloka eze kontiza balwa namba nongo ya he konti ya balwa mwana masania mali kamjo kange na zebwana ziwani la konti hiyo ndio suala hamba shaka janji harma namna bukao kile ezabili kama Mwenyezi Mungu kaya vice president bujo arnika ecclesiasme masejo harma hizo shanga mzanukema kondanye pe ma prisonnier pia wote vububwa bonge nso aminu kakabati problemu bena hatuna Dr. Kililo ndio harma ujimbifu hatu sote pia ni ndo bahati ngwapara nao sha ambeseyeze conditions za haya nso mbakasi zero shaka 60 sawaneza sidi ulalo ko shekombe katisa waneza baruani katisa waneza president Zambi leo tudoroa ngabo leona kubaliana ya haini rongo kizo na daraja nge manama banunga bantu hekatujwa henda zwani geja Dr. Kililo watu tuchamun shangaruna no banu toyi banengari kamwali kililurto tokatse sinai shaboro lo banu toyi ngeba ngengara tukaya ala kuli hali kanu ngwambo mahoza wanombe yalo matsiru haku ngeonda todote yalo magu ngabo ikanga rufumbo ma prisonnier garufumbo wala lo shekombe garufumbo walo harmaze condition zero waonda uraka wa hadisi ngabo tukari doza zindo china shangaro ngumnyezi mgoka eza hambwa nera iswahe daula zidungana zitende
mimi ngamina lafuzu nambao kaya yuko yo haki wake balbalo harma marania ikawa wone mwahe damu hala hiki opposition hatoma ya ukema hadisi ya tulonziani ngadunga si basi zoenda wambia ndoka ndizo tikubali nifanye zinongozi wakati huo kera zirambe mwanama directeur de cabinet chargé de la défense ambo banu londo li lazima mara yiwabe bonga sidawu nyonde le tora moloni no banu nyotsi pia shanga na nzuru mambe no kazila kazjara ngaje wala karjaza mbo harma le fukura kayabo monge tuka ngwambo jazila abambe sengu jirongole shaka jarongole ya rais azali hokar sina kajarambiaso kajari rongole hokakar jambo rongole shanga rombo miezi ngukala makalima hawa ya tohunda namna ya kaya badilie shayati kitebziwa harmoensi hizo ndizo ruomba miezi asante almuradi abo hizo son tipi abo huisa gouverneur abo hizo son tipi des zones saukaya lazijao harmoe de swala daima nanya swade sesi ya ukaya e mesure administrative no nango rejeo harmo eno pai hawa balatsa mbaba nukaya si wandura rumariona rijuao aurika harma yesi ngarijuao baishe karja kama rais si wandu wa Komor tena yenshio harma reality ya Komor garjuo islo administrative nitso administrative amyo kairi bitijera nje harma tekniki hiyo vanu ilongi ukweli wahe mwanadamu ndio maana ya jangaje rais wahe dalo ni kwa pouvoir inchi ndio sisi baroza mbaru mwa conference de presse naenda joka mungu mwa hizo nao kaya insinu ilazimu warekebeshe de pouvoir excessif ya president de la république pour tijuvano yo frein ya humo ndo soni wa haki chanzo anza nje harma swala hili ki pouvoir ya president wa Komoro yo vraiment itumbu mpaka abonge garjwao ekangwanzo garjwao tufanye garjwao shinda livime kaembe ngo ngo sibuzi abangora mbio ndabo sha e pouvoir ya rais wa daula on Komoro yo garjwao yo pouvoir ikao eka do harmo sharia shaka ya ranzi efo kadhalika sharisho waruma wabaha jokaya abahatara harbe sharia isho sha au warumia wabaha raisi gujoka ujo wanu de duwa sharia chema de sharia sende harmo gari sahau rione de volonté yaone saukaya hakika serikali mwanzo mahadisi ya miaka ikakwa tuanza kabatikana ukaya vanunga si harumwa shwarma idini ikao ondo alonezi mvu mwati kuto rizia tifanye mwanano huo hapo hizo so sinwaje sha ekangwa nzao c'est geste ngavyo tinjar mandongo za technique administrative na iko administrative kera naam kwezi kama masuala ya jibu lo ili ajibu pia maswalani masuala ya jibu lo uraji garsina lera ya kamilia ranguranisa mahadithi yatu yan na conference de presse bunjilio lolihana moja na mkirazi nafikiri kama ketuzia ikakari mparani vanu tena ikosi kuja chakano dofanya conference de presse jondo mjumwa lera awenge andani do tsombeshita ni marhaba ni majournaliste marenge furso mwajabana ritsa hisoma hakadu ya bibi amema kaundo za hamba yaukana majournaliste kwa jaunda plasi wa kanti chabonga mjoka yuhamu yonisano wa Komoro wanza jema hadith kaundo ya bira ye usikwa juzi baina ya opposition ni mwaja renge furso inu tena rimwambie nukana ye mfumbili ekangwa men mfumbili ja obosa shenda za jio emanyasi delege Yusuf bana ikao hafanya shio nyikuba teshinu
shahonesa enamna ikawa udomdu ya lisao ya jaula harmansi iloho tandani amade ya hatu ngombo mweka mgwa benze yefumbili yobo sashenda rirenge funvu hawinji ili rike abo mjili kwambani ya hadithi nanyi ya expose ishoshahe na roba mweka mgwa benze rirenge funvu hawinji rirenge fursa ino tena ribishile marahaba manoba anukondo rilioba ngabandu takriban wandu majana mailinaya waliobonze waridungao ilera lonienu bana wambao wizo wafikirio rwambie ukana rwabishila marahaba mana waelewa ya ukana ankorufanga rejeu garsauso maha ya uka izobelu directeur de cabinet ya hamba zilati deza hadisi wa baina ya he opposition ne mwa he jaula yongyo muhimuri amaze conclusion hawarma mkaza kivu rizambe nondo ya ukazila hazamba muhae ejara ya haziae muhae jaula ngarfikirio ka ila namna ya ukahadisile na shefwae manaka tuso amini kakita tisina shefwae shaizo shefwae hajarambia zindua jina bezida razamba bana kapcha siti abwenge